अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत के इस खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रशीदुद्दीन। खबरनामे का आगाज करते हैं अहम सुर्खियों के साथ। सिविल सर्विसेज इम्तिहान 2012 में 28 मुस्लिम तलबा कामयाब। बेंगलुरु धमाकों के सिलसिले में 2 मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी। अकबर अवैसी के खिलाफ नाकाबिल जमानत वारंट मनसूख। 9 मई को अदालत में हाजिरी की शर्त बरकरार। फिल्मी शख्सियतों को सदर जमहूरिया के हाथों कौमी अवार्ड। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने सिविल सर्विसेज इम्तिहान 2012 के नताइज का ऐलान कर दिया है। जुमला 998 उम्मीदवारों को कामयाब करार दिया गया। इनमें मुस्लिम तलबा की तादाद 28 है। गुज़िश्ता कई बरसों से सिविल सर्विसेज में कामयाब होने वाले मुस्लिम तलबा की तादाद तकरीबन 30 के आसपास ही रही है। सरफहरिस्त 100 तलबा में सिर्फ 4 मुस्लिम तलबा शामिल हैं। उनके नाम सैयद सहरेश असगर 23वां रैंक, शौकत अहमद परे 41वां रैंक, खुर्शीद अली कादरी 95वां रैंक और जफर मलिक 97वां रैंक शामिल हैं। मुंतखब उम्मीदवारों को IAS, IFS, IPS और दीगर सेंट्रल सर्विसेज के लिए नामजद कर दिया गया है। 2009 में भी सिविल सर्विसेज के लिए 31 मुस्लिम उम्मीदवार मुंतखब हुए थे। इस तरह से 2010 में जुमला 875 कामयाब उम्मीदवारों में मुसलमानों की तादाद सिर्फ 21 थी। इनमें कश्मीर के डॉक्टर फैसल शाह कौमी सतह पर सरफहरिस्त थे। 2011 में भी 31 मुस्लिम तलबा सिविल सर्विसेज के लिए मुंतखब हुए थे। हालिया अरसे में मरकजी और रियासती सतह पर कई मुस्लिम तंजीमों की जानिब से ज़बरदस्त मुहिम चलाने के बावजूद सिविल सर्विसेज में मुसलमानों के तनासुब में कोई काबिल लिहाज इजाफा नहीं हुआ है, जो कि काबिल तशवीश अमर है। मुसलमानों की आबादी का तनासुब तकरीबन 14% है। आबादी के लिहाज से सिविल सर्विसेज में उनकी नुमाइंदगी सिर्फ 2% रही है। 2012 के मौलाना नताइज के मुताबिक उत्तर प्रदेश के वसीम अकरम को 400वां रैंक हासिल हुआ है। वसीम अकरम जामे मिलिया इस्लामिया के तालिब इल्म रह चुके हैं। वज़ीर मवासलात व IT कपिल सिब्बल ने कहा कि सरबजीत सिंह की बहीमाना हलाकत और एक बैनुल-अक़वामी कैदी के तहफ़्फ़ुज़ में पाकिस्तान की नाकामी पर हिंदुस्तान निहायत बरहम है, मगर पड़ोसी मुल्क के साथ माशी ताल्लुक़ात तोड़ना क़रीन मसलहत है और मुनासिब नहीं होगा। नामानिगारों से बातचीत करते हुए सिब्बल ने कहा कि माशी और दीगर ताल्लुक़ात तर्क करने के नतीजे में तरक्की रुक जाएगी। दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात मुअत्तल करने जैसा इंतहाई संगीन कदम उठाने के लिए सिर्फ ये एक अहम वजह नहीं हो सकती। अगर सिफारती रास्ते बंद कर दिए जाएं तो तमाम रास्ते मसदूद हो जाएंगे और ये एक अच्छा सियासी फैसला नहीं होगा। मरकजी वजीर ने जोर देकर कहा कि हलाकत के बारे में हिंदुस्तान बुज़दिलाना इक़दामात नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी का झूठा प्रोपेगेंडा है। हमने सख्त नाराज़गी का इजहार किया है। मैं इत्तेफाक करता हूँ कि अवाम नाखुश हैं और मरकजी हुकूमत भी खुश नहीं है। ये नहायत बरहमी का मामला है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि हम मुज़ाकरात ख़त्म कर दें। BSP की सरबराह मायावती ने निशानदेही की है कि सरबजीत की मौत पर गंदा सियासी खेल खेला जा रहा है। उन्होंने कहा कि मसले पर तमाम सियासी जमातों को मुत्तहिद होना चाहिए, क्योंकि सियासी वाबस्तगी से बालातर होना वक्त की ज़रूरत है। मायावती ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर कहा कि सरबजीत के नाम पर गंदा सियासी खेल खेला जा रहा है। इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात का सिलसिला जारी है। हिंदुस्तानी कैदी की मौत को अफसोसनाक करार देते हुए मायावती ने कहा कि सियासी वाबस्तगी से बालातर होना वक्त की ज़रूरत है और इस मसले पर तमाम सियासी जमातों को मुत्तहिद होना चाहिए। साबिक़ चीफ मिनिस्टर ने जम्मू में इंतहाई सिक्योरिटी वाली कोट बिलवाल जेल में पाकिस्तानी कैदी पर हमले का भी तस्करा करते हुए कहा कि हमें इस वाक़े से सबक सीखना चाहिए। जम्मू जेल का वाक़या हमारे लिए बेहतर नहीं है। सरबजीत के मामले के बाद हमारा मौक़िफ़ मजबूत था और आलमी राय हमारे हक़ में थी, लेकिन जम्मू जेल के वाक़े से हमारा मौक़िफ़ कमज़ोर हो गया है।
BSP کے لیڈر نے کہا کہ پاکستانی جیلوں سے ہندوستانیوں کو واپس لانے کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ تامل ناڈو پولیس نے BJP ہیڈ کوارٹرز کے قریب 17 اپریل کو ہوئے دھماکے کے سلسلے میں مزید 2 نوجوانوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ سٹی پولیس کمشنر راگھویندر ایچ اورادکر نے بتایا کہ پولیس نے کوئمبتور میں اولیان حکیم اور اسکر علی کو گرفتار کیا اور عدالت میں پیش کیا۔ پولیس کا الزام ہے کہ گرفتاری کے وقت ان کے پاس دھماکہ مادہ تھا۔ مزید تفصیل بتانے سے انکار کرتے ہوئے کمشنر نے کہا کہ دیگر کرمنل کیسوں میں بھی جو ان کے خلاف زیر التوا ہیں، پولیس نے انہیں اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ پولیس نے اس دھماکے سلسلے میں تاحال 3 افراد کو گرفتار کیا، جن میں ممنوعہ تنظیم الامہ کے 2 افراد شامل ہیں۔ شیو سینا کے صدر ادھو ٹھاکرے نے ملک کے مسلمانوں کو مشورہ دیا ہے کہ پاکستان کی جیل میں مقید ہندوستانی شہری سربجیت سنگھ کے قتل کیے جانے پر ہندوستانی مسلمانوں کو پاکستان کے خلاف جہاد کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ہندوستان میں واقع پاکستانی سفارت خانوں کو تشدد کا نشانہ بنائے جانے کی صلاح دی۔ پارٹی کے ترجمان سامنا میں لکھے گئے اداریے میں سربجیت کے قتل کی سخت لفظوں میں مذمت کرتے ہوئے ادھو ٹھاکرے نے کہا کہ پاکستان کی ہائی سیکورٹی جیل میں سربجیت کا قتل کیا گیا۔ اسی طرح سے اس سے قبل جمیل سنگھ کا بھی پاکستانی جیل میں قتل ہوا تھا۔ نیز حال ہی میں پاکستانی فوج نے ہمارے 2 فوجی جوانوں کو نشانہ بنایا تھا۔ یہ وہ تمام باتیں ہیں جو ملک کے مسلمانوں کو پاکستان کے خلاف جہاد کرنے کے لیے کافی ہے۔ ٹھاکرے نے کہا کہ جب ہندوستان اجمیر کی جیل میں مقید پاکستانی ڈاکٹر خلیل چشتی کو انسانی بنیادوں پر رہا کر سکتا ہے تو کیا پڑوسی ملک سربجیت کو رہا نہیں کر سکتا تھا؟ مسلمانوں کو مشورہ دیتے ہوئے ادھو ٹھاکرے نے کہا کہ آپ سڑکوں پر آ کر احتجاج کریں، ممبئی اور دہلی میں پاکستانی سفارت خانوں کو تشدد کا نشانہ بنائیں۔ کشمیر میں پاکستانی شہری ثناء اللہ پر ساتھی قیدیوں کے قاتلانہ حملے کے پیش نظر مرکزی وزارت داخلہ نے تمام ریاستوں کو ان کی جیلوں میں محروس پاکستانی قیدیوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے احکامات دیے ہیں۔ ان احکامات کے بعد آندھرا پردیش کی جیلوں میں محروس پاکستانی قیدیوں کی سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ آندھرا پردیش کے محکمہ محابس کے حکام نے بتایا کہ پاکستانی قیدی عاشق علی عرف طاہر جو چرلاپلی جیل میں طویل عرصے سے محروس ہے، اس کی سیکیورٹی میں اضافہ کرتے ہوئے اسے ہندوستانی قیدیوں سے الگ کر دیا گیا ہے۔ عاشق علی جس کا تعلق احمدیہ فرقے سے ہے، اسے 26 جنوری 2002 میں ضلع نظام آباد میں جاسوسی کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ عاشق علی کا تعلق پاکستان کے سندھ سے ہے اور وہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI سے تعلق رکھتا ہے۔ حیدرآباد کے دفاعی علاقوں اور فوج کی آمد رفت پر نظر رکھتے ہوئے پاکستان کے اعلیٰ عہدیداروں کو وہ تفصیلات فراہم کر رہا تھا۔ گرفتاری کے وقت پولیس نے عاشق علی کے قبضے سے دفاعی اداروں کی تصاویر بھی ضبط کی تھی۔ وہ حیدرآباد منتقل ہونے کے بعد افضل گنج میں واقع احمدیہ عبادت خانے سے اپنی سرگرمیاں چلا رہا تھا۔ اسی طرح ایک اور پاکستانی شہری ارشد ملک بھی طویل عرصے سے وشاکھاپٹنم جیل میں محروس ہے اور اس پر بھی مقررہ وقت سے زیادہ قیام کرنے اور جاسوسی کرنے کا الزام ہے۔ ارشد ملک کو 1.5 سال قبل چرلاپلی جیل سے وشاکھاپٹنم جیل منتقل کیا گیا۔ دونوں مذکورہ پاکستانی شہریوں کی حفاظت سے متعلق تمام تفصیلات بتانے سے جیل حکام نے انکار کر دیا۔ تاہم IG محابس سنیل کمار نے بتایا کہ موجودہ حالات میں دونوں پاکستانی شہریوں کی حفاظت کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ آدھار کارڈ سے مربوط کیش ٹرانسفر اسکیم کا 15 مئی سے آغاز عمل میں آئے گا۔ ریاست کے 5 اضلاع میں یہ اسکیم ابتدا میں تجرباتی اساس پر شروع کی جا رہی ہے۔ ان اضلاع میں حیدرآباد، رنگا ریڈی، چتور، اننت پور اور مشرقی گوداوری شامل ہیں۔ پرنسپل سیکریٹری محکمہ فائنانس ڈاکٹر PV رمیش نے یہ بات بتائی۔ انہوں نے بتایا کہ 5 اضلاع میں آدھار کارڈ کے اندراج کا 95% کام مکمل ہو چکا ہے۔ انہوں نے مابقی شہریوں کو مشورہ دیا کہ وہ جلد سے جلد آدھار کارڈ کے لیے اپنا نام درج کرائیں۔ انہوں نے بتایا کہ ریاست میں
49.57 लाख सारिफीन पकवान गैस कनेक्शन रखते हैं। उनमें से सिर्फ 23 लाख सारिफीन ने अपना पकवान गैस कनेक्शन आधार कार्ड से मरबूत कराया है। उन्होंने बताया कि इन सारिफीन ने गैस एजेंसियों में अपना आधार कार्ड रजिस्टर कराते हुए बैंक खातों से भी मरबूत कर दिया है ताकि सब्सिडी रास्त उनके अकाउंट में हासिल हो सके। उन्होंने तमाम पकवान गैस सारिफीन से अपील की कि वो जल्द से जल्द मुताल्लिका एजेंसी पहुंचकर आधार कार्ड नंबर रजिस्टर कराएं ताकि उन्हें पकवान गैस सिलेंडर सब्सिडी शरहों पर हासिल हो सके। सदर तेलुगु देशम पार्टी एन चंद्रबाबू नायडू ने दावा किया है कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी को आइंदा आम इंतखाबात में वजारत उज़्मा के उम्मीदवारों के तौर पर पेश करने की सूरत में भी कांग्रेस और बीजेपी की तकदीरें नहीं बदलेंगी। उन्होंने कहा कि वो नहीं समझते कि कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से वजारत उज़्मा के ओहदों पर राहुल और नरेंद्र मोदी के नाम पेश करने पर भी इन जमातों की कामयाबियों के इम्कानात बेहतर होंगे। उन्होंने कहा कि हकीकत यह है कि कई रियासतों में हत्ता के उन जमातों का वजूद भी नहीं है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि इलाकाई जमातें कई रियासतों में मुस्तहकम हैं और वो यकीनी तौर पर मुताल्लिका रियासतों में अक्सरियत हासिल करेंगी जो ये फैसला करने के मौक़िफ़ में रहेंगी कि मुल्क में कौन सा इत्तेहाद हुक्मरानी करें। तेलुगु देशम सरबराह ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी का कई रियासतों में मुनासिब इंफ्रास्ट्रक्चर तक नहीं है और सिर्फ इलाकाई जमातें ही मुस्तहकम हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी खा कोई भी हो, इलाकाई जमातें खुद को मज़ीद मुस्तहकम कर रही हैं। साबिक़ चीफ मिनिस्टर ने कहा कि चंद सियासी जमातों की चंद मजबूरियां होती हैं। चंद मुकामात पर ये जमातें कांग्रेस की मुखालिफत करती हैं और चंद मुकामात पर बीजेपी की। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि ऐसी सूरत हाल में सिर्फ इलाकाई जमातें ही अक्सरियत हासिल कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि वो इस दलील से इत्तेफाक नहीं रखते कि इलाकाई जमातों में इजाफे से कौमी मफादात से समझौता करना पड़ता है। वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अहमदुल्लाह ने अक़लियती बहबूद के इदारों के ओहदेदारों के साथ मुख्तलिफ स्कीमात पर अमल आवरी का जायज़ा लिया। उन्होंने अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन, हज कमेटी और उर्दू एकेडमी के ओहदेदारों के साथ उन इदारों के तहत चलने वाली स्कीमात और उनके बजट के खर्च के बारे में मालूमात हासिल की। वज़ीर अक़लियती बहबूद ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि हुकूमत की जानिब से अक़लियती बहबूद के बजट में इजाफे के पेश नज़र स्कीमात पर मौसर अंदाज में अमल किया जाए और हुकूमत अक़लियती स्कीमात के फ़वाइद अक़लियतों तक पहुँचाने में संजीदा है। उन्होंने कहा कि किसी भी सतह पर स्कीमात पर अमल आवरी में कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अहमदुल्लाह ने बताया कि अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन के ओहदेदारों को हिदायत दी गई है कि वह अज़ला में अक़लियती तलबा के लिए स्टडी सेंटर्स के क़याम के सिलसिले में एक रिपोर्ट पेश करें। उन्होंने बताया कि अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन में काफ़ी बजट मौजूद है जिसके ज़रिए अज़ला के हेडक्वार्टर्स पर अक़लियती तलबा के लिए स्टडी सेंटर्स कायम किए जा सकते हैं जहां आला तालीम से मुताल्लिक़ कोचिंग और रोज़गार से मरबूत कोर्सेस की कोचिंग का अहतमाम किया जा सकता है। उन्होंने अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन के ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो अक़लियती तलबा की ज़रूरत और रोज़गार से मरबूत कोर्सेस की निशानदेही करते हुए स्टडी सेंटर्स के क़याम के बारे में रिपोर्ट पेश करें। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ शहर की मुकामी अदालत ने निर्मल की तकरीर के खिलाफ जो नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी किया था इसे मनसूख कर दिया है। ताहम 9 मई को कायद मजलिस की अदालत में शख्सी हाज़िरी को बरकरार रखा है। मादनापेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में रहने वाले एडवोकेट करुणा सागर, सेक्रेटरी लीगल सेल बीजेपी ने 28 दिसंबर 2012 को नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट में 7वें एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट निज़ामुद्दीन के इजलास में एक शिकायत दाखिल करते हुए कहा था कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने ज़िले आदिलाबाद के निर्मल में तकरीर की थी जिसमें उन्होंने एक मखसूस कम्युनिटी के खिलाफ जज्बात को भड़काने वाले रिमार्क्स किए। इस वीडियो को उन्होंने ऑनलाइन देखा था। शिकायत कुनिंदा ने अदालत से इस मामले में कार्रवाई की ख्वाहिश की थी। करुणा सागर एडवोकेट अदालत से रुजू हुए और अकबर ओवैसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। अदालत में अकबर ओवैसी के वकील की बहस पर मजिस्ट्रेट ने गैर जमानती वारंट को मनसूख करते हुए जुमेरात 9 मई को क्रिमिनल कोर्ट नामपल्ली में
اکبر اویسی کی حاضری کو برقرار رکھا ہے۔ دہلی سمیت ملک کے مختلف حصوں میں خواتین کے خلاف بڑھتے ہوئے جنسی جرائم کے پیش نظر صدر جمہوریہ پرنب مکھرجی نے فلم سازوں اور فلمی دنیا کے لوگوں سے اخلاقی اور تعمیری سماجی اقدار کو فروغ دینے والی فلمیں بنانے کی اپیل کی۔ صدر جمہوریہ نے عظیم اداکار پران کو ہندوستانی فلم کے اعلیٰ ترین ایوارڈ دادا صاحب پھالکے ایوارڈ اور مختلف زمروں کے 121 فلمی شخصیات کو 60ویں قومی فلم ایوارڈ دیتے ہوئے کہا کہ سینما کا استعمال قومی ہم آہنگی اور خیر سگالی پر مبنی ہندوستان کی تعمیر کے تعلق سے تعمیری سماجی اقدار کو اجاگر کرنے کے لیے کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستانی فلمی دنیا کو اخلاقی اقدار کے فروغ میں مزید اہم کردار ادا کرنے کے لیے آگے آنا چاہیے۔ اپنی صحت کی خرابی کی وجہ سے اپنے زمانے کے مشہور فلم سٹار پران یہ ایوارڈ لینے کے لیے ممبئی سے دہلی نہیں آ سکے۔ اطلاعات و نشریات کی وزارت کے آفیسر انہیں یہ اعلیٰ ترین فلمی ایوارڈ دینے کے لیے ممبئی میں واقع ان کی رہائش گاہ پر جائیں گے۔ صدر جمہوریہ نے وگیان بھون میں منعقدہ ایک شاندار تقریب میں ہندوستانی سینما کے 100 سال مکمل ہونے کے موقع پر 50 اہم فلمی شخصیات کے نام سے ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیے۔ اس موقع پر مرکزی وزیر برائے مواصلات کپل سبل، اطلاعات و نشریات کے وزیر منیش تیواری، اطلاعات و نشریات کے سیکریٹری ادے کمار کے علاوہ فلمی دنیا کی کئی مشہور ہستیاں بھی موجود تھیں۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ دیجیے اجازت، خدا حافظ۔